अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब फरहत इकबाल आपकी तवज्जो चाहता हूँ। दरअसल अरसा दराज से मैं मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होकर अपने केसेस और जो दूसरे पब्लिक के केसेस होते हैं उनमें मैं पेश होता हूँ। अब मामला ऐसा है कि उम्र रफ्ता बीत चुकी है, बुढ़ापा शुरू हो गया है, तो अब वो करंट जो जवानी वाला है वो तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम अपने दोस्तों को नाराज़ नहीं करते और वो जो काम हमारे ज़िम्मे लगाते हैं हम उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। चंद दिन पहले मुझे एक थ्रेट आई थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। वो कहते हैं कि जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब मुल्तान आ रहे हैं। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? कह रहे हैं जी वो आपको मरवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कहा जी अल्लाह की हिफाजत में हूं, कोई भी आज तक मेरा बाल पीका नहीं कर सका। सब ने कोशिश की है मुझे कत्ल कराने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपके सामने हूं। और ये वो लोग करते हैं जो करप्शन करते हैं, उनको मैं एक आँख नहीं भाता। मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ जो करप्शन करते हैं, मुल्क को लूटते हैं और रिश्वत लेते हैं। लिहाजा मेरी तमाम उम्र जो है इन्हीं रिश्वत खोरों के ख़िलाफ़ अदालतों में लड़ते हुए गुजरी है। गुज़श्ता 36 साल का अदालती रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट, भावलपुर, मुल्तान और प्रिंसिपल सीट लाहौर पर भी इसका रिकॉर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुआ था तो उसका रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसके केसों के नंबर और ऑर्डर शीट की फ़ोटो कापियाँ भेज दूँगा जहाँ मेरी हाज़िरी है। ताहम मुझे जो थ्रेट मिली है उसके सिलसिले में मैंने यही आपसे अर्ज़ करनी है कि मुझे तो अल्लाह की हिफाजत मिली हुई है, मगर ये याद रखें जिन लोगों ने मुझ पे हमले करवाने हैं या वो कोशिश करेंगे या सोच रहे हैं, वो देख लेना वो फिर दुनिया में इतने जलील होंगे कि फिर वो कहेंगे जी हमें माफ़ कर दो। सबसे बड़ी मिसाल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है DE और सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान के सीनियर क्लर्क जो अब रिटायर हो गए हैं, फ़िदा हुसैन, जिसके खिलाफ़ मैंने गुज़श्ता 20 सालों से उसको कहा कि रिश्वत लेना छोड़ दे, और वो भी रिश्वत लेना नहीं छोड़ता। रिटायर भी हो गया है, बीमार भी हुआ पड़ा है, फिर भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आता। तो उससे लड़ाई का आगाज़ हुआ था। वो जो उसके सपोर्टर्स हैं, जितने भी रिश्वतखोर होते हैं उनके सपोर्टर भी बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वो उनकी सपोर्टर्स की चेन में हुक्मरान भी शामिल हो गए। यानी जो क्लर्क होता है उसका सुप्रिटेंडेंट उसका सपोर्टर, और जो सुप्रिटेंडेंट उसके सपोर्टर उसका ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर उसके, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी तक ये चेन जाती है और वो बंदे जो है कानून की गिरफ्त में आने से बच जाते हैं। मैंने जब इंक्वायरी में उसका रिश्वत लेना जुर्म 2001 में साबित किया तो फिर उसने मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ महाज खड़े किए और बहुत सारे लोगों को मेरे ख़िलाफ़ उकसाया, जिनमें हेड मास्टर्स स्कूल भी शामिल थे जब मैं साइंस टीचर था। ये उस वक्त की बात है। तो फिर ये सारा जितना माफिया है मेरे ख़िलाफ़ है। आज तक बड़े इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इसकी जान ले लें, लेकिन अल्लाह ने बचाया हुआ है। अब मुझे बताया गया जी आबिद हुसैन चट्टा ने एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को उकसाया है कि आप इसका ख़ात्मा करें। तो मुझे पहले भी यही काम जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने कराने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ने फिर उसका ओहदा छीन लिया, क्योंकि अगर वो रहता बतौर जज मोहम्मद शान गुल तो वो मुझे ज़रूर कत्ल करवा देता, क्योंकि उसके जो है ना जज्बात मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे। अच्छा दोस्त भी था मगर अच्छा दुश्मन भी बन गया। तो उसने फिर अपने जितने साथी जज हैं जो उसके साथ भर्ती हुए थे उन सब के नोटिस में आए कि फरहत इकबाल ने जस्टिस शान गुल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी। उसकी फ़ोटो कापी मैंने जस्टिस शान गुल साहब को ख़ुद दी कि जनाब आप अपना दिफा करें। और यही बात जब ये सारे जज साहबान को मालूम हुई कि कन्फर्म ना होने में फ़रहत इकबाल का कसूर है कि उसने लॉबी बनाई, उसने आगे जाके बातचीत अपनी कोशिश की जिसकी वजह से कन्फर्म नहीं हुआ। मैंने कहा जी मैं इतना कम ज़र्फ़ नहीं हूँ, मैं लड़ता हूँ तो सामने आके लड़ता हूँ, मैं पीठ पीछे छुरा नहीं घूमता। हाँ ये है कि मैंने अल्लाह से दुआ ज़रूर की थी कि या अल्लाह इसको जज के ओहदे से हटा दे कि इसके होते हुए मुझ पर कातलाना हमला हुआ है, जिसकी मेडिकल जिसको MLC कहते हैं वो भी कटवाया है, और उसमें मुल्ज़मान जो नामज़द उन्होंने कहा कि हमें शान गुल ने उकसाया है। तो अब ये FIR तो बनती है, मगर क्या करें, बड़े लोगों के ख़िलाफ़ या जजों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होने का कानून ही नहीं बनाया गया। ये पार्लियामेंट का कसूर है। हालांकि पार्लियामेंट के जो बड़े हैं वो सारे जेलों में बंद रहे हैं और इन्हीं जजों की वजह से बंद रहे हैं। आप देख लें आसिफ अली जरदारी साहब को कितने साल जेल में रहे। अगर वो कानून बनवा देते कि जो है वो लाजमी होनी चाहिए किसी भी मुल्ज़िम की, तो इतना अर्सा जेल में ना रहते। अगर वो
یہی قانون اپنے اقتدار میں بنوا لیتے تو اس سے فائدہ ہو جاتا دوسرے لوگوں کا۔ بہرحال یہی تکلیف برداشت کی محمد نواز شریف نے، اور وہ اور ان کی بیٹی اور ان کے بھائی سب جیلوں میں رہے۔ عمران خان نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا، اور کن کی وجہ سے ڈالا؟ عدلیہ کے اندر موجود کالی بھیڑوں کی وجہ سے، جس کا اظہار جناب وزیر اعظم صاحب شہباز شریف ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ کالی بھیڑیں، ان کالی بھیڑوں کو باہر نکالو۔ اب یہ کالی بھیڑوں میں ایک بھیڑ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جسٹس عابد حسین چٹھا ہے، اور اس نے مجھے ایسا الزام لگایا جو ساری زندگی کوئی جج نہیں لگا سکا۔ یعنی وہ اس نے لکھوا دیا ہے اپنے آرڈر میں کہ یہ پیمنٹ لے چکا ہے، جو سیلریز مجھے نہیں ملی تھیں وہ اس نے لے دیا ہے، لکھوا دیا ہے۔ اب بتائیں یہ جرم نہیں ہے؟ ایک بندے نے پیمنٹ نہیں لی، اور گورنمنٹ بھی کہتی ہے ہم نے پیمنٹ مکمل نہیں دی، اس کے باوجود عابد حسین چٹھا جو ہے جسٹس محمد شان گل اور ان کے ساتھیوں کے کہنے پہ میرے خلاف مہم چلائے ہوئے ہے۔ اور یہ بات مجھے ابھی 2 دن پہلے مجھے بتائی گئی ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشیل لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ مسٹر عثمانی کی طرف سے کہ آپ کے خلاف پولیس حرکت میں ہے۔ میں نے کہا کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کہہ رہے جی یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مروا دیں پولیس مقابلے میں۔ میں نے کہا اس میں کس کا قصور ہے؟ کہہ رہا ظاہر ہے عابد چٹھا ہے، تیرے خلاف اور کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ تم اپنا بندوبست کر لو، چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ میں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا، میں نہیں جاؤں گا، عابد چٹھا جائے گا، دیکھ لینا، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے جو سپورٹ حاصل ہے اور جو میں نے اپنے اس 30 سال کے اندر دیکھا ہے، جتنے میرے مخالفین ہیں یا تو مر گئے ہیں یا پھر وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور قدرت مجھے ہمیشہ بچاتی ہے۔ اس لیے مجھے چند لوگ کہتے ہیں جی آپ کس کا مرشد کامل ہے؟ میں نے کہا جی بالکل وہی مرشد ہے جو جسٹس افتخار محمد چودھری کا مرشد ہے، وہی مرشد میرا ہے جس نے نواز شریف اور شہباز شریف کو مدینہ شریف پہنچایا تھا، سعودی عرب پہنچایا تھا۔ میرا وہی مرشد ہے جس نے سردار لطیف خان کھوسہ کے آنے پر اس کے لیے دعا کی تھی اور وہ ایک بڑی مصیبت سے بچ گیا تھا۔ اس لیے میں جب ملتان میں رہتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ پروٹیکشن ملتی ہے۔ یہ ملتان کے اولیاء کا کرم ہے، یہ دعائیں کرتے ہیں، اور میں اس سلسلے میں انہی کی وجہ سے بچا ہوا، ورنہ میرے اندر کوئی اتنی اہلیت نہیں ہے۔ ظاہری اسباب ہر کوئی پیدا کرتا ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو تم بھی ان کو مار دو، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے نا، عدلے کا بدلہ، سیکورٹی کے لیے ظاہری اسباب رکھنے پڑتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے میرے اوپر حملہ کرنے کا سوچا، جب ان کو پتہ لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد ان کے بندے آ کر ہمارا حشر نشر کر دیں گے، تو پھر وہ ہاتھ نہیں لگاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو قدرتی یہ ایک اسباب ہوتے ہیں، اب میں کھل کے نہیں بتا سکتا کہ میری سیکورٹی کون کر رہا ہے۔ تو ظاہری اسباب میں بندے ہیں، کیونکہ کرپٹ مافیا بہت اسٹرانگ ہے، اس سے کوئی بچا نہیں جا سکتا، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق فلاں فلاں بندے سے ہے، اور پھر وہ مجھے نہیں چھیڑتے۔ ہاں قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ بھی عدالتوں میں جاتے ہیں، میں بھی عدالتوں میں جاتا ہوں، وہ اپنا خلاصی چاہتے ہیں کرپشن کے کیسوں میں، جو کہ میں نے نیب کو دے رکھا ہے، اور یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں کہ جتنے بھی کرپٹ رشوت خور ہیں سارے میرے مخالف ہیں۔ میں نے جس بھی بندے کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کی شکایت ضرور کی ہے، اور ان کو گرفتار کرانے کی پوری کوشش کی۔ یہ میری مقصد زندگی ہے، اور یہ میں کرتا رہوں گا۔ اگر میری ہمت ہوئی تو کوشش کروں گا کہ اپنے جانے کے بعد ایسی ٹیم جو کہ میری متحرک ہے تو وہ بھی یہی کام جاری رکھے گی، تاکہ پاکستان کے اندر رشوت لینے والا کوئی نہ رہے۔ سب جو ہے ڈر جائیں کہ اب رشوت کا کام پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ بس یہی میرا ایک مقصد حیات ہے، اور اسی وجہ سے مجھے لوگ ناپسند کرتے ہیں، جج بھی ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے پورے پاکستان کا، کیونکہ جب میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی 8779 آف 2009، یعنی 8779/2009 ملتان بینچ میں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا ان کے تمام معاملات 6 ہفتوں کے اندر نمٹائے جائیں، یعنی جتنی بھی درخواستیں جتنے بھی کرپٹ لوگوں کے خلاف دی گئی ہیں اس کو نمٹایا جائے۔ یہ آرڈر ہے 16/11/2009 کا، اور جسٹس منصور اکبر کوکب صاحب نے آرڈر پاس کیا تھا۔ آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، کیونکہ کرپٹ لوگ فائلیں دبوا دیتے ہیں یا غائب کرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی مکمل نہیں ہوئی۔ اور اسی وجہ سے پھر میں نے ماضی میں 2013 میں کنٹیمپٹ پٹیشن دائر کی محمد نواز شریف کے جو چھوٹے بھائی ہیں محمد شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ کہ دونوں بھائیوں کے خلاف میں اس لیے گیا تھا کہ یہ رشوت والوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیوں نہیں رشوت ختم کراتے پاکستان میں؟ کتنا عرصہ سے یہ اقتدار میں ہیں، حالانکہ یہ میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ کو رشوت لینے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے اثرات کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ بڑا اثر رکھتے ہیں، مگر رشوت جو لیتے ہیں وہ کمینگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ نہیں، کمینے لوگ ہوتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں۔ اس لیے پھر میں نے یہ ان کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق کرائی، پھر ہماری صلح بھی ہو گئی۔ پھر میں نے
जो केस शहबाज शरीफ का खिलाफ किया था वो मैंने विड्रॉ कर लिया, उसके एवज़ मुझे फिर 3.5 लाख रुपये भी गवर्नमेंट ने दिलवा दिए। अब ये बातें इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि हो सकता है कि 3 मार्च को अगर आबिद हुसैन चट्टा मुल्तान आता है और वो किसी के ज़रिए मुझे मरवाने की, कत्ल कराने की कोशिश करता है, तो भी मैं ये साबित होगा कि मैंने वक्त से पहले आपको आगाह कर दिया है और मेरे वारसैन ने FIR अगर दर्ज ना करा सके तो फिर लाजमन बदला लेंगे और ये लड़ाई बढ़ जाएगी। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इल्तमास है उस तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ कि भाई ये आबिद हुसैन चट्टा को मुल्तान ना भेजें, लड़ाई बढ़ जाएगी। उसने आते ही मनफी कार्रवाइयाँ करनी हैं और फिर हमारा जो है सब्र का पैमाना लेबरेज हो जाएगा, क्योंकि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। बस ये बात है, क्योंकि मैं ये देखा है शायर के अल्फाज जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, दुनिया में उसका मुनाफिक नहीं कोई, ये जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। लिहाजा मैं बगावत वाला बंदा हूँ और अपने ऊपर जो भी जुल्म करता है उसका बदला मैं ज़रूर लेता हूँ। जो मैं अपने ऊपर सितम, ज़रीफ़ी, मस्कीनी, मजलूम बन के मैं नहीं रहना पसंद करता। अब हाथ अल्लाह ने दिए हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दिमाग का इस्तेमाल किया जा सकता है, दुश्मनों से बदला लिया जा सकता है। गरीब होना कुछ जुर्म नहीं है। बस ये बात हर पाकिस्तानी शहरी तक पहुंचा दें कि वो मेरी इतना दिलेर हो जाए। मरना तो है लेकिन शान के साथ अगर मरें तो बेहतर है कि पीठ पे खंजर नहीं खाना। ये बात जहन में मैं बता रहा हूँ आपके जो दोस्त हैं, दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी दुश्मन हैं उनको आँख दिखाएं, मत डरें किसी से, कि अल्लाह की ज़ात से डरें। बहरहाल ये मेरा पैगाम शेयर कर दें कि जो भी अगर कोई वाक़या मेरे ख़िलाफ़ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार आबिद हुसैन चट्टा और उसके फैमिली होगी, क्योंकि फैमिली तक ये बात पहुंच गई है कि मुल्तान में फरहत इकबाल ने आबिद हुसैन चट्टा के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को। अब ये कब फैसला होता है या नहीं होता तो इसके बाद मैं सोचूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि 3 मार्च के बाद वो मुल्तान में आकर किन किन को बुलाकर क्या क्या करता है मेरे ख़िलाफ़। इसलिए वक्त से पहले आपको आगाह कर रहा हूँ, इसको शेयर कर दें। हो सके तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तक ये बात पहुँचाएँ कि वो बेहतर ये है कि जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा को मुल्तान से वापस बुला लें। बस यही पैगाम मेरा शेयर कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। राब्ता वही है मेरा जो आपको पहले दिया हुआ है, 030177507119। इस सिलसिले में जो बात डिटेल कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि बंदा अपनी मसरूफियत की वजह से डायरेक्ट फ़ोन अटेंड नहीं करता। क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि तुम अपनी तैयारियां कर लो इस दुनिया से जाने की, और आबिद हुसैन चट्टा तेरे खिलाफ़ बहुत कुछ करेगा। ये मुझे खुफिया एजेंसियों नहीं बल्कि खुफिया लोगों ने बताई हैं जो उनके करीब होते हैं। बहरहाल ये शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो मामलात हैं वो ख़राब होने से बच जाएं। बस आपका शुक्रिया, आपने